को जी चाहता है। उर्दू गजल হয়তো শুনেন না, তবে দু করে শুনেন, শেষ করে দেব। ও শহরে মোহাব্বত जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी मिट्टी नजर में बसाने को जी चाहता है। जोरे बोलूं सुभान अल्लाह। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को जी चाहता है। কি বলছেন? ওই শহরে মদিনা যেখানে আমার নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আছেন, ওই জায়গাখানে ঘর বানানোর খুব ইচ্ছা। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। খুব ইচ্ছা জাগে যে ওই জায়গাখানে ঘর বানাবো। ও সোনে সে कंकर ओ चांदी सी मिट्टी नजर में बसाने को जी चाहता है। ওই জায়গার সোনার কাকর পাথর এবং স্বর্ণের মিট্টি নিজের চোখে লাগাতে খুব ইচ্ছা হয়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ও সোনে সে कंकर ओ चांदी सी मिट्टी नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। ओ माल दौलत की क्या है हकीकत, ओ माल दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ दिल लुटाने को जी चाहता है। जोरे बोलুন সুবহানাল্লাহ। নবী আমার হযরতে সবাইকে বলছেন যে কে আমার জন্য ঘর বাড়ি ছেড়ে মদিনায় প্রবেশ করতে চাও? তখন আবু বকর হাত তুলেছেন, আমি যাব। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আবু বকর হাত তুলেছেন, আমি যাব। আমার মাল দৌলত কি দরকার? যে আসল মাল, যেই জায়গাখানে আমার জান দিতে ইচ্ছা হয় সেই জায়গায় তো আমি যাচ্ছি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাই বলছেন ওয়াহা মাল দৌলত কি কাহে হकीकत, जहाँ दिल लौटाने को जी चाहता है। ओ शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को जी चाहता है। जिहादी मोहब्बत की आवाज गूंजी कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। जोरे बोलুন সুবহানাল্লাহ। যখন জিহাদের আওয়াজ উঠেছেন, কে আমার সঙ্গে যুদ্ধে যাবেন? আমি আবার বলছেন, শুনেন ভালো করে শুনেন, হয়তো উর্দু লফজ বুঝতে পারছেন না।